Oy, bay. Happy Father's Day, bay. Happy Father's Day. Oh, Happy Father's Day po, bay. Aper. Oy, bay. Happy Father's Day po. Happy Father's Day. Aper. Oo. Tama rin, bay. Kaya naagi mo na rin. Haron, bay. Happy Father's Day, bay. Bay. Ang saan, bay? Sa may atong kuan ron, Father's Day manggid ron, bay. Tagay ta? Tagay ta, bay? Ah, magtagay mo, bay? Sige, bay. Okay kayo, bay. Napukoy ako adere. Napukoy ako adere nga kwarta dere. Ako'y 500 dere, bay. Ato ni palit og tagayonon. Sige. Anya, bay. O mo ko'y kwarta, bay. Bisag piso, bay. Wagani ko'y bugas sa amo, bay. Wagani ko kapalit og bugas kay naalanganin sa sweldo. Ya. Manghagit mo na kog tagay, bay. Wagi ko ikapalit ikatampo, bay, og tagay, bay. So, mas maayo pa, bay, kanang inyong kuan, bay, kanang inyong kwarta, bay. Ako na lang nang hulamon, bay, kaya ako na ipalit og bugas. Kay magsige tagtagay, bay. Magsige tagtagay. Kuan man kayo, lisod kayo, masakit pa ta, nyawa pa tay kwarta. Okay ra mo, bay, kay kung masakit mo, naama mo'y kwarta daghan. Ako, og masakit, bay, wagi kwarta diri, bay. So, ako na lang nahulamon ninyong kwarta, bay, para ako ipalit og bugas, mabusog pa akong pamilya, bay. Okay ba mo, bay? Ako lang nahulamon ninyong 500, bay. Ako lang nahulamon ninyong kwarta para ipalit na kong bugas.